إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراحة التعليقات لي زابونمون ديالكم والمشاركات ديالكم كلهم فرحوني، ولقيت واحد الشباب اللي هو متعطش باغي يعرف مزيان. إذا اليوم حضرت لكم واحد الدرس تطبيقي حول التزوير الكلي والتزوير الجزئي. اسمحوا لي غنهضر شوية بالفرنسية لأن التقنيات ديال الشرطة العلمية كتطلب هاد المسائل هادي. إذا on va parler d'une leçon qui consiste en le faux total et le faux partiel. Je vais essayer de parler doucement et lentement pour que vous puissiez me comprendre. Le faux total ou la contrefaçon ou التزوير الكلي. Le faux total, il consiste en la reproduction d'une pièce telle qu'elle est. واحد لا بياس ارتيزانال، شي حاجة أولا لوحة فنية، كيجي السيد كيعاودها كما هي. إذا هذا سان فو توتال. كياخد ورقة نقدية كيعاودها كما هي. إذا سي لو فو توتال. باش ولو فو بارسيال، شنو هو لو فو بارسيال؟ كياخد مثلا واحد الباسبور بحال هذا، وهنا في بلاصة الاسم ديالي أنا كيمحي بأي طريقة وكيدخل اسم آخر. ولكن كاينين مسائل باش كنعرفو هاد التزوير الكلي أولا التزوير الجزئي. بالنسبة للتزوير الكلي غادي ندير لكم واحد الدرس تطبيقي كيفاش بهاد الآلة هادي اللي كنسميوها اون ماشين اغيون الترا فيولي. هاد الآلة هادي اللي كتبين النقود اولا الأوراق البنكية المزورة ولي باسبور اللي مزورين والحوايج اللي هما رسم لي دوكيمون اوفيسيال اللي كيكونوا مزورين، بحال لاكارت ناسيونال، بحال كارت غريز ديال السيارة، بحال بزاف د الحوايج، الورقة الرمادية ديال السيارة. إذا هاد الآلة هادي اللي اقتنيتها خصيصا على قبلكم باش ندير لكم بها واحد الدرس، لأن سبق لي أنني كنت كنشتغل بها ولكن دابا ما بقاتش عندي. إذا اقتنيتها خصيصا باش ندير لكم بها هذا الدرس التطبيقي وباش تستافدوا معايا إن شاء الله، والله يكون في عوينكم. الور لو فو توتال قلنا هو لا ريبرودكسيون توتال ديال واحد لا بيس ارتيزانال، واحد لا بيس دارجون، واحد لا بيس، واحد لو بيي دو بنك كتعاودو كامل ولكن مزور، لا بلا داكشي كاع كامل. ساعة مثلا كتكون ساعة رولكس وكتجي نتايا كدبر شوية من هنا ومن هنا، ولا بحال ساعات اللي كاين الناس اللي اختصاصيين في هاد التزويرات وداكشي كيحطها لك تتشبه هادي كتشبه هادي، ولكن هادي حقيقية وهادي مزورة. كاين لو فو توتال في الأوراق البنكية، كاين لو فو توتال في الباسبور تيتعاود تيتصايب كامل، كاين لو فو توتال في بزاف 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 في لوحات فنية. ولو فو بارسيال راه كتقومي وكتزيد شي حاجة في بلاصة شي حاجة أخرى، ديبلوم مثلا أولا شهادة أولا شهادة مدرسية أولا عقد ازدياد ولا شي حاجة، كتحاول ما أمكن باش تابليكها باش كتزورو وكدير سميتك في بلاصة سميت واحد آخر وهادي وهادي. إذا لحد الساعة باش نبقاو غاديين على الخط غندوزو لهاد الشرح التطبيقي، ومن بعدها راه كنوعدكم بأنني غندير لكم في الهواء الطلق واحد درس تطبيقي عاود على سكون لابيل لو مولاج او بلاطر، يعني عملية القولبة، باش ناخدو الآثار ديال واحد الأقدام أولا الآثار ديال عجلة سيارة أولا الآثار ديال حيوان بحال البقرة، لأن هذه نفعتنا بزاف في واحد الحالة اللي كانت سرقات واحد البقرة من واحد السيد من الجنان، ولكن كانت غادية في واحد المسار اللي فيه شوية ديال الغيس ليميديتي وكاين الغيس، وخلات الآثار ديالها وخديناها. وبواسطة هذيك عملية القولبة على 3 أيام لقينا الرجل ديال هذيك البقرة معلقة عند واحد الجزار
ومن تما انطلقت الأمور، وكان الاعتراف، وكنا حتى الراس وحتى البطانة ديال الجلدة وداك الشيء نفعاتنا. إذا إلى ذلك الحين نبقاو مع هذا الدرس التطبيقي، والسلام عليكم. On a parlé du faux total. Le faux total, ça consiste en la reproduction d'un billet de banque tel qu'il est, ou la reproduction d'un passeport, ou la reproduction d'un autre document. Le faux partiel, il consiste au gommage et de remplacer des écritures par d'autres. Alors, pour vérifier l'authenticité d'un billet de banque, un passeport, une carte nationale, une carte grise, il nous faut un appareil à rayon UV, à rayon ultraviolet. Donc, si on teste un billet authentique de 200 dirhams pour s'assurer de son authenticité, si on le met ou on l'expose au rayon ultraviolet, nous allons constater que le fil de sécurité, il est composé, il est interrompu et brillant. Et ce fil se transforme en une couleur dorée. Le symbole du royaume du Maroc aussi, les fibres de soie, ils sont insérés dans le papier afin de donner cette brillance. Alors, on va constater autre chose, c'est le numéro de série. Le numéro de série ici, il est en couleur orange, alors qu'en réalité, à l'œil nu, il est noir. On va prendre un autre billet de banque, c'est un billet de 100 dirhams, et on va constater la même chose. La même chose, ici le numéro de série, il est aussi orange. Ces fibres de soie, ils sont brillants, et aussi le fil de sécurité, il est bien clair et apparent. On prend aussi un autre billet de 20 dirhams, c'est la même chose. Le fil de sécurité, il est fluorescent. Le numéro de série ici, il est orange. Et les fibres de soie, ils apparaissent clairement ici, partout, éparpillés. On va prendre un passeport pour vérifier aussi est-ce qu'il est authentique ou non. Dès qu'on l'ouvre, sur chaque feuille ou chaque page, on trouve cette brillance, alors que à l'œil nu, c'est autre chose. Ici, le fil de sécurité et les fibres de soie, comme on a parlé. Alors, c'est comme ça. On prend aussi le visa. Vous voyez comment il apparaît sous l'effet des rayons UV, tout à fait différent de ce que vous voyez à l'œil nu. On prend une carte grise ou une carte nationale. On va commencer par la carte nationale d'abord. Vous voyez le symbole du royaume, l'hymne du royaume national du Maroc. Il est en couleur orange. Ici, un permis de conduire. Si on prend le permis de conduire, on voit une étoile orange qui est bien claire ici, mais à l'œil nu, on ne la voit pas. C'est la même chose pour une carte grise d'un véhicule. Si on prend la carte grise, on constate aussi une étoile comme celle qui est centralisée au drapeau marocain. Alors ça, ce genre d'étoiles et ce genre d'étoiles qui existe sur la carte grise et le permis de conduire, ils sont spécialement conçus pour les services de mine marocaines. Je crois que vous avez bien compris et vous avez bien saisi. La prochaine fois, je vais vous faire une démonstration sur le moulage au plâtre en pleine nature, Inch'Allah.